নমস্কার, আমি বিশ্বজিৎ। আপনাদের সকলকে বং নিউজে স্বাগত। বিজেপি বিরোধী দলগুলি প্রায়শই বলে থাকে যে মোদী সরকার গভর্নমেন্টের বিভিন্ন সেক্টরগুলিকে ক্রমশ প্রাইভেটাইজেশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তারা সমস্ত কিছুই বেসরকারীকরণ করবে এবং দেশকে বিভিন্ন কোম্পানির হাতে তুলে দিবে। ঠিক যেমন তারা এয়ার ইন্ডিয়াকে টাটা গ্রুপের হাতে তুলে দিয়েছে, এলআইসির শেয়ার ইন্ডিভিজুয়ালি বিক্রি করেছে, এরপর তারা রেল এবং পোস্ট অফিসকেও বিক্রি করবে। তো বর্তমানে চায়ের দোকান বলুন বা রাস্তার মোড় বা বিভিন্ন আলোচনা সভায় যে বিষয়টি উঠে আসছে তা হচ্ছে সরকার বর্তমানে চাইছে পোস্ট অফিসকে প্রাইভেটাইজেশন করতে, অর্থাৎ পোস্ট অফিসকে বেসরকারীকরণ করতে। এই নিয়ে বর্তমান শীতকালীন অধিবেশনে বিতর্ক চলাকালীন বিজেপির রেলমন্ত্রী তথা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কি বলেছেন চলুন শুনে নিই। The third major point which was raised by many honorable members was about the employment PSU privatization. Very clearly, there is absolutely no question of privatization of the post offices. We have very categorically said, और मैं एक बार फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ सदन के फ्लोर पे कह रहा हूं कि पोस्ट ऑफिसेस को प्राइवेटाइज करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं है और कोई सरकार की मंशा नहीं। जो इस बिल में लाया गया है वो बेसिकली पोस्टल नेटवर्क की सर्विसेज को विस्तार करने का है। पहले केवल मेल, डाक, इसके लिए पोस्ट ऑफिसेस का कानून के अंदर प्रावधान था और अब उसका विस्तार करके बाकी कई तरह की सर्विसेज को लाया जा सकता है। जैसा कई मान्य सदस्यों ने भी जिक्र किया, आज पोस्ट ऑफिसेस प्रैक्टिकली बैंक बन चुके हैं, बैंकिंग सर्विस की तरह काम कर रहे हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में करीब 26 करोड़ अकाउंट है और 17 लाख करोड़ रुपए उसमें डिपॉजिटेड है। तो एक साधारण परिवार के लिए पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक बहुत अच्छा जरिया है जिससे अपनी सेविंग्स को सेफ रख सके। वैसे ही सुकन्या समृद्धि योजना, जिसमें बेटियों के लिए पूरी जिंदगी भर का एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनती है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बनती है, उसमें 3 करोड़ खाते खोले गए हैं जिसमें 1,41,000 करोड़ रुपए डिपॉजिट हुए। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 21 लाख दिए गए। जैसा कई मान्य सांसदों ने कहा, पासपोर्ट सेवा केंद्र के कारण उनको आज जितनी सुविधाएं मिली है पासपोर्ट बनाने में, ये एक ऐसी सर्विस है जो सर्विस और बढ़ेगी और इस बिल के आने से इसको एक लीगल फ्रेमवर्क मिलेगा। वैसे ही आधार एनरोलमेंट 13,500 सेंटर। और सबसे बड़ी बात जो एक और मान्य सांसद ने कहा था कि एक समय था जब भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा 100 रुपये भेजते हैं, केवल 15 रुपये जमीन तक पहुंचते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 100 रुपये भेजते हैं, एक बटन दबा के पूरे 100 रुपये अपने साधारण नागरिक के खाते में पहुंचते हैं। और इसमें पोस्ट ऑफिस का भी बहुत बड़ा रोल है। पोस्ट ऑफिस का जो पेमेंट बैंक है, इसके जरिए से करीब 3.5 करोड़ लोगों को ये सुविधा मिल रही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की। 3.5 करोड़ लोगों को एक बटन दबाते ही लोगों के अकाउंट में पैसा पहुंच जाता है। माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी ने कहा था कि भाई अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट आपने क्यों बंद कर। 2011 में तो आप ही की सरकार थी भाई, तो आपने भी और नहीं भी थी तो आपने जो काम किए उन सब के लिए आप ही जिम्मेदार हैं, किसी और को जिम्मेदारी न करते हैं। আপনারা শুনলেন রেলমন্ত্রী তথা তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মহাশয় পরিষ্কারভাবেই বললেন বিজেপি সরকারের কোনো প্রকারের ইচ্ছে নেই যে তারা পোস্ট অফিসকে বেসরকারীকরণ করবে, অর্থাৎ পোস্ট অফিস প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে না। তো তিনি আরো বলেন যে বরং বিজেপি সরকার চাইছে পোস্ট অফিসের সঙ্গে আরো বিভিন্ন বিষয়কে সংযুক্ত করে যাতে সাধারণ মানুষকে পরিষেবা দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করছে সরকার।
পোস্ট অফিসে এর আগে শুধুমাত্র ডাক পরিষেবা এবং মেল পরিষেবা ছিল। বর্তমানে সরকার চাইছে এখানে আইনের আওতায় এনে ব্যাংকিং পরিষেবা দিতে, সেই সঙ্গে পাসপোর্ট পরিষেবা, আধার পরিষেবা। আপনারা জানেন একটা আধার পরিষেবা কেন্দ্রে যেখানে বেসরকারিভাবে হচ্ছে সেখানে গেলে আমাদের 500 থেকে 600 টাকা বেয়ার করতে হয়। সেই জায়গায় পোস্ট অফিসে যদি কোনো কিছু আপডেট থাকে তাহলে 50 টাকায় হচ্ছে, এবং বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বিনা পয়সায় আধার এনরোলমেন্ট হচ্ছে। তো এই সমস্ত ভালো প্রজেক্টগুলি বিজেপি সরকার চাইছে পোস্ট অফিসের মাধ্যমে দিতে, এবং তারা কোনো মতেই পোস্ট অফিসকে বেসরকারিকরণ করছেন না। তো বন্ধুরা, আপনারা কি বলবেন অবশ্যই কমেন্ট করুন কমেন্ট বক্সে। তো ভিডিও যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে লাইক করবেন, বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন, এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর আপনি যদি ফেসবুক পেজে বা ইনস্টাগ্রাম পেজে আমার ভিডিও দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই পেজটিকে ফলো করে দিবেন, পাশে থাকবেন। জয় হিন্দ।